kuya, nasa likod. Sasunod namin. Mga kakuya, habang wala si nanay tatay, dito muna sila. Para pagdating nila, surprise natin doon sa labas. Yan po ang kuya. Ito po ang prepare namin pagkain sa ating mga bisita. Barbecue. Barbecue, pork barbecue. Pork barbecue and chicken barbecue. Torta. Giniling. Meron po tayong pinakpit at gulay na nilaga, may buro, at meron tayong cake. Yan, luto ni kumare ko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, lola. Sabi kayo. Alright. Oh, manganta na. Oh, picture tapa. Picture. Picture. 1, 2, 3. Bibigyan ka. Ay, pa-picture ka. 1, 2. 2, 3. Yes. Ito po. May sala na yung mataytang. Para sumala na yung mataytang. Oh, ito eh, may katala ka dito. Sinurprise na kayo. Oh, din dalaga. Surprise. Hello. Hello. Hi. How are you? Oh, you introduce your boyfriend. Hello. Iwanan mo yung galakan yan. Iwanan mo. Akala mo kayo pakalita. Ay. Yurin. Ano pa nga sabi yung ma? Surprise ka. Every other day. Oh na, masaya ta, kumpleto ta mo. Alright. Ayan po mga kuya. Mga kapatid ko, nanay, tatay, ayan po, kumpleto po kami. Si Warren lang wala. Rally mo yun lang. Ay, Maybe ano? Sexy yan may akilala. Lameba. Nagtunang mo ka ng bigat. Sexy ka kasi pala mo. May akilala. oh, picture, dad. Kayo rin. Yarin. Ayan po mga kakuya. Napakasaya po. Napakasaya. Okay, original. Kanta. Okay. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Yay. Clap, clap. Okay. Sige, mag-pray. Lord, Heavenly Father, thank you for this wonderful day today. It is amazing day and favored-filled day because we are here together, gathering
as we celebrate my sister's birthday today, and with my mother, father, and the whole family. Together. And, yes, we are all together. And I want to thanking you for this food. Bless this food, oh Lord. The food that bless this food that you nourish our body and make us healthy. In the name of Jesus, amen. Amen. Alright. Okay, Salamat. Ayan po, Paglakotan mga niya, kuya. nandiyan eh. Lakotan na pala. Gamatan na. Muna ko, gamat. Ayan. Magbash kang Request na Mabel yun. Request na yan. Wow, Mabel. Yun kang ay kay Malaysia, Kenny. Naman kayo buro. Muna mama, kahit paborito niya yung kayabe na. Mga na kayo, tang. Muna niya, mandarin. Oh, bahay lang luto, malutong. Papa di na nakain. kamote. Ay, gatas na Mika? Kaya pin. Are. Mas kinano. Ay, may anak ko. Sige. Gab, kain ka na, yung malutong. May surprise. Wala pa. Kasi bibig kami din. Kaya Ken. Birthday mo naman. Wow. Grabe na eh. Hindi kasi niya birthday mamo kasi pagkain mo tayo. Tugas kang kamay, ate. Sige tayo tayo. Naman si Antonio na. Magkamat na kamo. Hindi naman eh. Then, kain lang kayan tang. Dentista lang pareho kanya. Magkamat ka ako. Magsara. Ay, tama kasi. Ay, ini kaya makulok ka na. Ama nga nyari, mama yang puro. You first time you eat this? Huh? First time. The partner of this one, vegetable. Oh, okay. Try. Dong, sit down. Ayan. Kiss lang din sa'yo. Ode yan. Cute ah. Bigla na kaya kayo ah. Pero ban?
balong daratang lali. April, laman mo ano? Kaya, April na. Ayan. Nakakabit kahit kamok berto. Nano? Lang paniat na ba yan? Paninapan ko pagkamaus ko, yan pagmat ko. Wow. Kaya ganyan ako kung nausili ako. Anayin ako. Fairness. Tawari, nakota ko gusto. Ay, nakami akong pinggan. Kaya naman. Okay mo nakabit. Manggamat. Ako pa ikaw lugar eh. Kain po. Manggamatan ter. Ay, sa. Yaman dong. Kay barbecue kita no. Mamu ka na palit ng makupang mo eh. Taragol na, sa kanak mo yan kanina. Gite. Paliwaman yan tang bonsai. Ay, itong boss ay magkaya. Tayo. Pamahalan. Tarik ka mo. Mabiyaya naman, tanak mo ito eh. Mag-grab chat ka ba daw pwede? Marami bet, marami bet. Alright, kasyas na? Aro, Alam po yung gilid yan, gilid. million meters. Full line. Siagni. Princess! Kuha ng kutsara. Potato! Potato! 160. Kayo convert. Oh, convert. Chingweng! Siagni.